Ano po lagyo mo? Ferdinand Marcos Jr. po. Ba? Hindi na. Nalagyo na yung presidente ini. Breaks, tara na. Kita mo na. May interview ta na. Sige, che, muna na ka. Sunod na ako mo. Muna na ako. Muna na ka. O, sige, muna na ako, ne. Tagal na ka mo, ne. Punta na ako mo, sige. A few moments later. Oh, for interview. Sige po, lukluk kayo. Hello po. Ano po yung kutang tamo? Nano ya po lagi yung presidente tamo? Ferdinand Marcos Jr. po. Correct. Kapilan naman may diskubring Pilipinas. Anyang March 15, 1521. Atin naman na-discovering panulo kanita. Atin na po. Kanita po. Yes! Okay, sige. Lumol na ka. O saan may tangatugin mo na? Yang interview ko. Okay po. Salamat po. Salamat. Okay, sige. Thank you. O, breaks. Ika no. Okay. Nakitang naki ako? Kapag kitnangan ako, ayun yung pakibat mo. Ferdinand Marcos Jr. Tapos, March 15, 1521. Tapos, sabihan mo, dati po. Bakang tami, pasar ka to. Pata ng magobran eh. O sige, loob na ka. Ika na. Samasan mo. Sige, che. Loob na ako ne. Ako na ne. Sige. Hello, sir. Good afternoon po. Woo! O, sige, boss. Lukluk kayo po. Ika na po susunod na interview. Sige po. Ano po yung kutang? Mumuna pong kutang. Ano po lagyo mo? Ferdinand Marcos Jr. po. Ba? Hindi na. Nalagyo na yung presidente ini. Kapilang kapeng anak. Anya pong March 15. 1521 po. Ba? Hindi na. Mamumurit na kata. Dati pa po, sir. Hoy, palwala niya ini. Ikaw ba rin kasabi ni? Ikaw ba rin kasabi ni? Palwala niya ini. Anja!